Эти молодые люди несколько месяцев находились в Москве. 17 человек проживали в одной квартире. Данная группа могла быть использована в своих целях террористами, действующими на Ближнем Востоке. Предотвратить роковую ошибку помогла слаженная работа чеченских властей и правоохранительных органов Москвы. Узнав о том, что выходцы из Чечни стали жертвами вербовщиков, первым тревогу забил Рамзан Кадыров. По его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов вернул ребят домой. خوي كيجينا خيط ورياحي وش قلبه لعبان دعوة وقتها خلق كلش ديل دين تيري بيامر سنة تيري طريقة تيري مصو بقوان تيري دعوة قلبه اللي يسبلنا قولش وش دعوة وقتها جروب دعوة يتنا سكور تيري مسكوا شر وش تعني سبل الكور تيري وش تروح عش بالكور تيري وشر تقص خارج حق يأتي أسمع زي بس اشتاح ويوتاح ويأرنتي ويمصو представительстве такой бешбол был айдал низмя бертавой бешбол ахитино задачи ди кырстетя о бешбол был я сан направление хош ос направление ос квартиры ча сан квартиры ча гул белла турит танга сан квартиры ча ос хаттар до кегина мас شوفوا تتواشون بوصل الدنيا قال هم دويشو بيامر سنة تاع قال هم دويشو ولا بيرت ولا بول طريقة تاع ويصح وي بوصل دينز دول شو من تعالهم هرهم درخ هرهم تمجري هرهم نيز داتي هرهم هر تتوقتون قال تعاهم ديت نيشون ويبتشو داتشي قالهم شو هو ديشتو شجرو بتاعي الكوارتير مسكوا تشوا شو تعاشي قوش ما دو شو باس شو تاع دوت ساشتا بلاخلو هتنقع بلاورو خل سيورع بلاخلو هر ده هري إتا كملورة شيء هاي تشيء وهر أو شيء تا إبيحكن شيء شو داخني باس با شو تداخنش داخ إيش بدزيتنا نحن باي داخ شو تدولش بولنا إيش تام بلاخل ودو جا بلاخل دا ويخش تاني وردا ويخش شيء نش دا ويخش تغنى حالو إيش تغنى يرتاح سوول جاخكي جنها إيش بيلقل بوخ تاني أبوال بيش ما ده هرش عدلو شو بوخ بيش حالات بورنا نو يتعني بيش بول بر تاني على عيل بروتشين تاني سمسنا ويقلبوا البولنا وينا ويخلقن ديننا ويمخكنا ظلمن اربولش بولنا تاع ويبول بيلا وتني وزداتي تاني ويتسرت زكون عيد الاورجن تاني وي نوختي ميتشاخل تشي تاع ببيش بول تاني ويتسرت بيش بول تانا ايش توش اوتشانيس بالحبالي نقوي. В квартире молодые люди проживали совершенно бесплатно, что абсолютно не свойственно Москве. Кажется, один этот факт должен был насторожить и вызвать вопросы. Но, видимо, потевшие на агитацию виртуальных проповедников молодые люди этого не замечали. Тем временем количество жильцов выросло до 17 человек. Группа была почти готова к отправке в Сирию. Кстати, по данным правоохранителей, из этой же квартиры вербовщикам ранее удалось подготовить и направить в ряды террористов еще две группы. Происходило все по довольно простому сценарию. Ничем не занятые молодые люди, просиживавшие практически все в свое время в интернете, находка для западных террористов. Громкие исламские лозунги, видеоролики в отличном качестве и со сценариями, достойными Голливуда – все это для человека с ограниченным кругозором, со скудными знаниями об исламе и без цели в жизни становится своего рода приманкой. Тем более, когда за вступление в свои ряды провокаторы обещают еще и вечный рай. شو سيريا وان غير شو خميت حواشي شو بيوت تصوش يعني سجى بقصة تكشا شيء بير سجل شيء بير سجت تصور شيء الملج أو داسنا سجت تقولات اور ديك سو مير دين خاص واشتانا أوه مش أودين بدل أولي إيش أود عاطو ديك وزر سوالي ونجي نير دين رجتو هايدين قبق أعضاء إسندونا زودي على حلق أي كان زود خير إدان زود شبوك زود شبوك لي إدان يو يموقع جراي شيء بير ست شبوك لي شيء إما كاتشن زود شبوك مش دعوت يو شيء بير خل جدان بير ست دعوت إسندونا شاء برتس شق سواج يبرتس شاء دونا عوش سعي شيء محسخة تغنى سيري على الحال صوت يقولك عودو تقول إن ذا سينو شيء بوب مكوسن تيجي دعنا أمريكا قتشالة يوروبا قتشالة حالها قشة بيري هين أفتال قتشالة إيه شو أني إني تساتر يتوين دعنا أوقات كي دعكي نحتي دعك وقت يشبو تان كمان ديرت يعني تو سيم بالات أتصل نح بلغ تان كمان ديرت يعني نحشي خودي اللي تعرف خودي اللي تعرف دعاء لتشان
تحلك تعمل تدرك دون كل تعرف تنبئي تلقشون يوم دو بو شيك دون يعني الذي تعور بوك وكجين إذا نرمان ديبس تو هاي البوك نوت هو دوهن دع حولنا شو لابيوتشينا شو لازم هو حلوة على بوش حلاوة عشان على بوش يا طبعا هم يجون بيكاب يا خاين راح يجيبه حق أي شيء حتى قاعد حنو باشله حتى قاعد يوصل نورون ولا ولا أتم هاك اللي عروق تبشر وير بقى إنت سيتوات وين عاوز تروح قاعد وين عاوز بس بس دويش بيشتون ما إنزل يحضر يبوش ده وان بيش تشك باك ده شو أمريكا قيمة تسال نفط بتدو تاعه نفط بتشوفه تاعه ده نفط حند على الوجه عندك دو أمريكا وجه ده على البوت الرئيسمان لإسرائيل وبوه إسرائيل دون غلط كوسوش تاع تسيل دونه مشن دون قط بتلشين دون تسيعتل لازم نعلش تنبوت إسرائيل ليش تنبو يس دعواريان نست ما يدرو درو نبون تروقة تبو أما يبودي تبى مقعد أمريكا بيو يبوه هو دون بيو خيط شنو أمريكا ده المصري بيو بأمريكا دون بوصل دين دعوة شنو وقتون ترى وان قرط شو دون هو جرادعو هو إيش شون إز دعاء أنا دلسية обратно дороги нет. Рамзан Кадыров недоумевает, о какой священной войне может идти речь, если группировка существует за счет финансирования Запада и их союзников, в том числе из некоторых ближневосточных стран. Это целенаправленный проект против ислама в первую очередь, говорит глава Чечни. ИГ – прототип Аль-Каиды, группировка, созданная спецслужбами США в своих интересах. Зачем чеченцам становиться разменной монетой в чужой геополитической игре, задается вопросом Кадыров. Там чудо, Кадыров, Москва. Целая группа задержанных кавказские лица, еще все. Из квартиры еще дая бух больше, полно запишешь. И чушь групп дая на кто, что ахол что я очень квартиры. Тут ли сейда нам хабай что? Еще хабай, сейду из хабай что? حامو تيهودا انت تحط يعضل الجدين ابو سوقا اتعبوا هم انت بي نو ديل ولا نردا شو عاد ديلش حيا حسوش تعوز توز تعش جنوات نو شو احبول جامعه شو دوي شو بيقنع انت شابك ورصة اخ شو دوك وا رمضان هند اردا حار طبير ساعه بيكبوش مسكوا بان واراد بتاشي قال دقبانير اشتغل مسكوا ما بدو مال دوش Каждый 15-й гражданин живет в Москве. Кабах наш будешь. Цыгаш, шей Москвич, мы буху, шахтон, шей агон, шей шей уличку, шей понятие шу, мосумаю. Из дадел, ахир ладать идан, из дана, войн что лхум шли, ах дах что было что лхум шли. Царь, чтобы держать ситуацию под контролем, дан, латти будешь. И последующим, дан, салам алейкум. Рахдан. اشتغل دل دیش دان نخچی قوم تمام. این شو دانه. سید ادویش تو شو ال. پول ندان شی. تروریسم شو دان. لبیساتش. شو ایش کورتی شو دان. بیش حالا عدو کردو شو دست. دان شو دو عطا. سان یو عظمهشن خیلچی. شو شادگی شو تساعد رو سان کورتی جاشلو. ایدکاجیش تو ویتام. نیوچاس. Глава Чечни просит молодых людей со всех сторон изучить ситуацию, чтобы не стать пушечным мясом в руках террористов. В Чечне достаточно ученых-богословов, обладающих знаниями, чтобы ответить на все вопросы в области религии. النية العوام مبيز عندنا قسم كردي اسم شوز أنا شكت اليوم مثل ضباش يعني اسمه دعاوي أيوة تطلع يحيش دون ها وده أقرأ عاد أمور وده أحسن بريستوبليني وده است هو ده عم داود أخني سوق قاعد وده دجاني دعور دوي دجانين شو دجاني وده تعب تشوفه تصلي حين عيون سيدنا حيدين على هوا شيء يعني دجاني خلنا آخرش جاي تاعه ما قاعد دكان تخل ده الله شلون دقيقة يعني شو دوكش شو بريتك شو اللي دانا yok يوم ده بريتك شو اللي شو بيأكيد أقوى نقطة بيأكبر شو بو وين ديكنا عدل وين نش حيز بو نقطة ده ولا عم نرد حيز بو صعب ده تسيب صعب أكيد نسي حيز بو شو ده دان شو صدق هذا شو ده شيء شيء بس تريبون ندوش شو اللي بوينه دان خلاص عندي هيجي نعدو شو ده سويتش عهو وتشيك تو دوش تغلط كان ما تزيد عدا
жизнь голцех, что она черное пятно целоточь. Конечно, стало. Благодаря своевременным действиям руководства региона эти ребята уже в безопасности. Богословы и психологи ведут с ними разъяснительную работу. Молодые люди осознали опрометчивость своего решения и ошибочность взглядов на сирийский конфликт. Бабушка Минкаила Махамаева Зара Бутузова сегодня еле сдерживает слезы радости. Любимый внук вернулся домой живым и невредимым. Он вырос на ее глазах. Минкаил – единственный сын у матери. После развода с мужем она воспитывала его самостоятельно. Если бы вербовщикам удалось достичь своих целей, она потеряла бы опору и надежду в жизни, говорит мать молодого человека. Большая радость сегодня и в семье Зулпы Амировой. Женщина рассказывает, о планах сына не знала, да и вряд ли смогла бы вернуть, успей он встать на преступный путь. А это означало потерять кормильца и опору большой семьи. Зулпа одна воспитывает 10 детей. Такая же картина и в доме Рашида Магомаева. Родители все как один благодарят главу Чечни за то, что их дети сегодня снова у себя дома. Однако надо понимать, что от подобных явлений в будущем никто не застрахован. Только консолидация всего общества и осознание всей серьезности этой угрозы может предотвратить дальнейшую вербовку молодых людей в ряды террористов. Ясмина Гацаева, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.